एवं आडंबरपूर्ण परिवेश उद्घाटित है बीबी कन्वेंशन। भुवनेश्वर पुरी बाईपास रे विवाह व्रतघर जन्मदिन एवं विभिन्न मीटिंग पई यह एक नियारा मंडप बोली कहिसंती निमंत्रित अतिथि। मु अनिल कुमार महाली ए बीबी कन्वेंशन तैयारी करिछि। मोटा पुअर मेमोरी पई ता ना रे कन्वेंशन हॉल आरंभ करछु। गोटे बड़ प्रयास कराई आमर भुवनेश्वर भाई भौणी भुवनेश्वरवासी गोटे जेकोसी कार्यक्रम हम ये सुविधा दर से मैंने आसिक कन्वेंशन मीटिंग करें बाहर करें जेकोसी भोजी करें सुविधा रे सब प्रकार साहाय्य जगह दिहब। आटा गोटे आमर मालेशिया जो राजा जो थे क्लांगर से क्लांगर जो राजप्रसाद अच्छी से ही मॉडल एटा गोटा तैयारी कराई आंटिक बिल्डिंग गोटा से आउ तार सब फैसिलिटीज अच्छी रहा को 5टा रूम अच्छी वीआईपी रूम वीआईपी लाउंज कराई ए बाहागर हो पार जेकोसी कार्यक्रम हो पार यहाँ गोटे कराई गोटा प्रयास कराई। सर्विस एवं तो जस्ट आरंभ होती आम प्रयास करूँ सब प्रकार सर्विस ये देवाक समस्त को जिते जे जहाँ चाहिए एवं अफोर्डेबल प्राइस रे आम समस्त को पार। हाँ हाँ प्राय फुलफिल कराई सिटी गाइडलाइंस फायर लगाई जो फायर एक्सटिंग्विशर लगाई बाहर पटे लगाई आमर पार्किंग सफिशिएंट कराई आ सेफ्टी मेजर सब नि सर्वांगीण उन्नति हो लेकिन प्रॉस्पर एंड प्रॉस्पर बहुत बढ़िया है। गोटे उत्सव आज अनुष्ठित होछि उभय विवाह एवं यार उद्घाटन उत्सव एका संगे होछि एवं व्यक्तिगत भाव में मु बहुत आनंदित कारण अनिल बाबू बहुत दुखर सहित से थे यहाँ प्रथम करी मु तांकर मुहरे हस देखुची। भगवान आज जो दंपति विवाह होगा जाउछंती तांकर भविष्य जीवन मंगलमय हो एवं ये अनुष्ठानटी उत्तरोत्तर भाव में वृद्धि पाऊ यह मोर कामना। बीबी कन्वेंशन अनिल बाबूंकर मानस संतान भुवनेश्वरवासी अनिल बाबूंकर ये गोटे बड़ उपहार लोकेशन दृष्टि यह समस्त कार्यपाई आम लोक मैंने आपको उपयोग करें। ये तो गोटे अति आनंदर विषय। मोर बंधु तंकर बहुत प्रतिष्ठा करी एटा को करिसंती बहुत सुंदर भाव में करिसंती तेणु खुशीर कथा आउ सबुठु अधिका खुशीर कथा होची जे आज जो इनागुरेशन होची से इनागुरेशन रे जो इवेंट इनागुरेशन होची सी भी आमर बंधुंकर पुओंकर रिसेप्शन सेटा आउरी इट इज जस्ट एडिंग सम मोर ऑर्नामेंट टू द ओकेजन। जनसंख्या वृद्धि को लेकिन मंडपर निहाती आवश्यकता थिला एवं जिते मंडप संख्या बढ़ भुवनेश्वर में सेते लोकों सुविधा हम एवं यहाँ जेहेतु बाईपास मझिया मझी जगार अच्छी तेणु लोक गाड़ी रखापी बहुत सुविधा हम ए मंडप आसापी सुविधा हम तेणु मंडपटा लोक कम लगे मुझे बुझीपार। बीबी कन्वेंशन आज है जन्मदिन अति सुंदर दिन आज भी फंक्शन टे आयोजन कराई यार उद्घाटन सहित ये प्रकार कन्वेंशन बोधे आखपाखे नहीं यार जो डिमांड रही लोक मानकर जो अभाव रही ये टाइप कन्वेंशन रे फंक्शन करने ताकू मध्य मोर आशा ये कन्वेंशन पूरण करिवो। ये कन्वेंशन भविष्य उज्जवल आउ समस्तंकर आशीर्वाद रहिबो यार आहुरी उन्नति हबो एतिकी मोर कामना। एटा को समस्ते एंजॉय करंतु खुशी होंतु। बीबी कन्वेंशन जो प्रकार कटक पुरी बाईपास रोड रे
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହିସାବରେ ଯେତେ ଦେଶ ଆମର ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତାକୁ ତାଳ ଦେଇକି ଏଇଟା ହେଇପାରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। ଆଉ ୟାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା ମୁଁ କରୁଛି। এই কনভেনশন হলরে উপস্থিত অছি। এই কনভেনশন হলটি না হচ্ছে বিবি কনভেনশন। এই কনভেনশনটি ভুবনেশ্বর এন্টায়ার ভুবনেশ্বর মু কহিবি ଏ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କନଭେନସନ୍ ହଲ୍ ଯାହାର ମାନେ ଏହାର ୟୁଜ୍ଟା ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ କେବଳ ଯେ ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି ହେବ ତା ନୁହେଁ। ଏଠି ଯେକୌଣସି ସେମିନାର କନଫରେନ୍ସ ଯେତେ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଏଠି ହେଇପାରିବ। ୟାର ଲୋକେସନ୍ଟା ଏତେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜିୟସ୍ ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏଇଟାକୁ। କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେରେ ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଏ ଯେଉଁ ପୁରୀକୁ ଯାଉଛି, ଏଠି ସବୁ VIP ସାଧାରଣତଃ ଙ୍କର ଯାତାୟାତଟା ହୁଏ। ଏ ମଡ଼େଲଟା ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଏଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ, ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି କରିବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେବ ଏ ଜାଗାଟି, ମାନେ ଲୋକେସନ୍ ହିସାବରେ। ଆଉ ୟାର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ଆମିନିଟିଜ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଲିଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେମିତି ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ମାନେ ଏତେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ହେଇଛି ୟାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିତର ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ତେଣୁ ଲୋକେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ ବେଷ୍ଟ ହଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ୱାଇଜ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆଜିକାଲିକାର ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଏଠି ଭରି ରହିଛି। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଏ ହଲ୍ଟାକୁ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟାର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଦେଖିକି ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ଼। ସେମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ହେବ ଏଇ ହଲ୍ଟା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଏକାଡେମିସିଆନ୍, ମୁଁ ତ କହିବି ଯେକୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, କଲେଜ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଙ୍କସନ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ହଲ୍ରେ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ସୁବିଧା ଏଠି ରହିଛି ବସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଉଞ୍ଜଟା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଖୁବ୍ ମନ ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ହେବ। ତେଣୁ ଆଉ ୟାକୁ କେହି ଗୋଟେ ବାରିବାର କିଛି ନୁହଁ, ଯେମାନେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଏଠି ସୁବିଧା ଅଛି। ଜଣେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବା, ସବୁ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଅପର୍ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଇଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବେ, ଏଠି ଏ ହଲ୍ଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତେଣୁ ମୋ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଗଢ଼ଣ, ଯାର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପରଫେକ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଅତି ମାନେ ଏଥିରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆଣ୍ଟିକ୍, ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଲେ ଆଣ୍ଟିକ୍ ଭିତରେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣିଟି ଦୁଇଟା ରହିଛି। ଆଣ୍ଟିକ୍ ଆଉ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣିଟି ଦୁଇଟାର ଗୋଟେ ମିଳନ ଏଇଠି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବିବି କନଭେନସନର ଲୋକେସନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେଫ୍ଟି ମେଜର, ପାର୍କିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁସଜ୍ଜିତ ମଣ୍ଡପ ମନମୋହୁଛି। ଏହି ମଣ୍ଡପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଅତିଥିମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରେନବୋ ମିଡିଆ।